mbi day ka matlaka ala ko ko dona be ko yani sigi don ce katali alam wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ay sran dumi naw bele jeli mi sigi katalo ta'ala ma ko ala karafina ko sallallahu alaihi wasallam ko jiye wuli ta mashin doyi chunkan sayyi aha inna min amarati sa'a an yazhara mautul faj'a ko jiye wuli ta mashin doyi chunka saya ka chaye anena farala nyon fe sogoma de o ka saya firi do ka saya be fiyanga bi wati la fi ba tigi suso ay tiye tesa ha idumba do ko saya be ne me ba tigi suso ay min tse ga ke tiye te eneni mami clara nyono san kuna sina nyongoli o yetta de wotala tayde aw sigile tengune bi nyona saya be singanati o sana ku mana ko pilot turki ngo turki Qatar avion boli la flana nga sara ka bolotu valama avion na baka avion boli nga sa avion be sani du ta glonen ore kama avion boli ma kelin sa boli de ibe ma sabade nya fale ni mabli tikele fla siglen no position na kelin siglen no kof ankanin ko kera plasi langolon tetoyi avion be wuli wati mina ma sabade ma be jigi wati mi doni shudo fla de avion na jik o piloti yanaka sigi avion sheshika a hakili be fembe la fusaya ata amerika libina sat ma tuli de sara ni togo wula kasa ki iretu mabli kono kasa ki sillen to misri konnal ibe sirjita le ikasa ibe qur'ane kala na ikasa no husnu khatima ni sa sugu irete digi mala ere ko ka to sella sara laban tugo nyuman no da ka to sirjita la sara asunne de sara ka to qur'ane kala na sara ina fanga kramoke Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alaka yafanam kamne ka do kasola Damashqa qala kabagama ay kiri do tiga mabbe mawma dina kiri no te jamana kiri te ayini gara fatwa de la ya jabi mamunu be nu tafe adama din ti jabe ulu de tara mangutu ciye masaka yoro kabagam ce korbama ka tabda fugu kasola me abdoni kasola makka soke jigila tiga yoro amma ke hammin bambali yoroi ayi qur'ane de kala ka damne fatiha la katab lan nasi la shi bishi abishi gin kelena ka to suratul qamar labana sayamala ke jigina innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ayini boadda kono oromi ani mbora ninde kanyu ne mugo ke tolay ka kuma fe ki labbe sendo be abike bele nyetala ita do ibe sawatini ilabe imana sai ko ma ko ni kashi me nya dalen be femi ka hal na fore ka sigi ko amandi pasigala yarjina yiri laka o chama be sabina do abaka sakara lawatini adina na siga krefe ko baba fa ko la ilaha illallah aseni saraka la ilaha illallah to ida ko ni dona arjina ko allahumma rabbi alaka folinu gayambe akwa de ma kunde eki yere lafiya sa ne nyebe fen dola be eki yere lafiya anyebe munade nyetola abe deyina ni se abe se mama kumaro la hakili be bo hakilu bita ako baba fa la ilaha illallah alakra ko sallallahu alaihi wasallam ni mami ka kuma Allah bankara la ilaha illallah dakhala aljanna ni ka kuma Allah bankara la ilaha illallah ko yidone arjina akunde nge ko Allah fleka ne replace de yirana sisa arjina kono ni nyego dela oni sodia de be mfarila e baga fone ka kuma were fo nyeta ala ka bunyana amma fo goddo valer ka bu la ilaha illallah fo ma de ay mais ala yedo la ni sodia nu placier arjina kono kaba sayawati jorobe bolu la fo arjina kono do mati nyosu so alai fo ala kan nyen boyesa kasanu di ala ma ala ka fale sulala hukuma taala ayato anga barani monke note chunga zaya ka chayara karangran yalanga watini esigile hakili be chamana iyere be boye bina tajana jado felena o tigini kumbe nyanka abi nyonfo abi sili nyan krefe fembe kumbawni nyanche ma dalin flatise kallama munya soro fem min to ko saya intiqalu min darin ila dar kaboyoro dola kayela mayoro werela wode to ka foko saya abambele jerenyete mayini ala fa anta be se domi o kasurani ala kadi ala ko kanyi on namanya saya ko ni ko fendo be yango labe yana ka fo don dola wala ka hina dutiki la e o domina be
kanga cɛkɔrɔba de fatura walima n denkɛ de taara an ka musokɔrɔba de sara saya ye nin de ye maaw b'a la waati min ala ka hinɛ la o don ka sɔrɔ i ye fɛn caman bila i ɲɛ kan n'o tɛ sisan saya yɛrɛ dimi tɛ tɛmɛ tile 3 kan tile 3 o y'a ye i bɛnna duden ɲumanw ma n'o tɛ dɔw ta ye don kelen de ye don kelen tile kelen cɛkɔrɔba yɛrɛ b'i sa walima musokɔrɔba denw bɛ kasi la waati min i bɛ musokɔrɔba dɔ nalen a cɛsirilen ale ka hami tɛ saya ye dɛ ale ta ye dumuni tobi de kari fɛn fɛn bɛ yen o musokɔrɔba jijalen bɛ quartier bɛɛ la a b'a bɛɛ la aw bɛ kasi la waati min i b'a dɔn ne halisa aw ka kasi nin tɛ ban wa a y'a da ala kan sa ne yɛrɛ nana ɲininkali de la o an k'an ka tulo joli barama de sigi t'a kan dɛ n'o y'a sɔrɔ e ma baara ɲuman kɛ sa ni y'i ka saya dumuni ni y'o de tobitɔ ye k'o dun k'e su dalen to i bɛ mɛlɛkɛ o dɔn a y'a lajɛ dumuni min bɛ tobi an ka jɛnajɛyɔrɔ la bi a bɛ tobi furusiriyɔrɔ la wa misi min bɛ faga banni na bi n ka ɲɔgɔn ti faga furusiri la a ɲɔgɔn ti faga denkuli la an fɛ yan e min taara e de taara i ni fo an kɔni bɛ duman dun na i kɔfɛ walasa kan'i sɔrɔ ko fɛn damadɔ bɛ yen k'i hakili to a la a fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye at-tawbatu ad-da'ima ila Allah i ka tubi waati bɛ ka taa ala ma waati bɛ i sen n'i bolo ko ka bɔ jurumu na saya bɛna don min i t'a dɔn dɛ a b'i sɔrɔ don min i t'a dɔn dɛ a b'i sɔrɔ lahala min na i t'a dɔn kurutibi ko fɛn saba bɛ yen ala y'o dogo an na i sa don i t'a dɔn i sa yɔrɔ i t'a dɔn i sa cogo i t'a dɔn mata tamut aina tamut wa kayfa tamut ala ye nin dogo an na maa si t'a dɔn ɔ tubi e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i bɛ ka baara dɔ kɛ baara ɲuman tɛ yanni mɔgɔw k'a fɔ n'a bɔra kɛnɛma de mɔgɔw b'a dɔn e yɛrɛ ka a lajɛ i ni ala cɛ i bɛ ka baara min kɛ n'a man ɲi i sen n'i bolo ko ka bɔ a la yanni saya mɛlɛkɛ ka ci i kan n'o tɛ n'ale nana sabali i ka tile 2 di yan an bɛ tubi o kuma t'a la a ye tubi a ka tubi jɛya i bɛ baara minɛ i k'a dabila i ka filankafoya jɔ jɛnɛya jɔ gulɔmiya jɔ nkalontigɛ namara k'i kun sigi maaw kunna waati sera ten sa i ye dɔ kɛ o la tubi yanni saya ka na i taalen i tɛ se ka sigi a filanan kitabatul wasaya nin ne ka gɛlɛn anw ma dɛ a ye wasiya sɛbɛn testament o kɔrɔ ye mun ye min sara k'o ka kɛ tan kɔfɛ a kana ɲinɛ dutigi ma kuma anw ka mara bɛ cogo min na sira tɛ dutigi ni denbaya ci a y'a lajɛ a ka ni politiki yɛlɛma politiki man ɲi dɛ ni e ye dutigi ye baro t'i ni muso cɛ baro t'i ni den cɛ i ka santé bɛ cogo cogo i muso t'a kalama madel nafa jumɛn bɛ nin na maa b'i si kɛ kɛlɛ la cɛkɔrɔbaw caman bɛ yen dɛ ala ka yafa n'u ma t'a sɔrɔ mun n'a ka denkɛ fɔlɔ yɛrɛ bi kuma ɲɔgɔn fɛ a man ca kɛlɛ yɛrɛ tɛ kɛlɛ ɲɛnama yɛrɛ a kɛlɛ dɔw tɛ se ka fɔ yɛrɛ mɛ a bɛ kɛlɛ dɔ bagati ni bi dutigi a bɛ to n t'a la a bɛ to n t'a la ni ale tɛ bɔ a ta kan ni dimi bɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɔrɔ o cogo la denw sirannen b'a ɲɛ u tɛ se k'a ɲininka u tɛ se ka gɛrɛ a la a bɛ bana o cogo la denw sirannen b'a ɲɛ u t'a ɲininka u tɛ gɛrɛ a la dutigi bɛ sa ten ka ko bɛɛ fere kelen to a kɔ a den kelen tɛ yen mun b'a ka lahala kalama nin ka jugu dɛ a ye nin politiki dabila nin man ɲi dɛ maa t'i muso k'i jugu ye i t'i den k'i jugu ye ala de y'aw di ɲɔgɔn ma kɛlɛ tɛ yen aw bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ de mɛ kɛlɛ banbali nafa jumɛn b'a la fo ka taa se n'e den sara e b'a fɔ mɔgɔ ye ko tuma na n yafara ni fa sara de muso bɛ sɔrɔ k'a fɔ n yafara aw ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra gɛri la dɔ sa don de ye dɔ yafaden dɔ ma bɔn e bɛ sa sisan i ka dugukolo bɛ yɔrɔ dɔ la maa si t'a i ka santier dɔ daminɛ yan fɛ i y'i ka baara bɛɛ sara entreprise dɔ ye maa si t'a dɔn a b'i kelen de la i ka ko bɛɛ dogolen don maa t'i ka foyi kalama i salen filɛ a bɛ ɲagaminen fɛ anw bɛ suruku waati de la bi ala ɲɛsiranya tɛ yen e sara k'i ka fɛn to dɔ bolo o ka ala ɲɛsiranya t'a permettre kabini a yɛrɛ présenter denbaya la laji sara dɛ a ka 10,000,000 kun bɛ ne bolo k'a ka baara kɛ komi an sara a ka wari fila an b'a kɛ cogo di maa 100 n'i ye maa 2 sɔrɔ nin na i ye jama caman sɔrɔ cɛkɔrɔbaw a ye kuma a ka dɔ b'aw dusu la a ye dɔ kɛ kɛlɛ nin na sa a ka doni jigin ci
sam go sam bi sababu ni saraka nga war classe bay wal ma ka classe lay aka clanche black en Afrique parce que yi fanta yoroy aka to clanche de église ma do ere bu kamilar clanche da ka wulu de ma ko ke ka wulu entretien emi esleme etaga kuma etaga sabaneke ebe son ka bodien kono ni tugo la ima fuike me fenye fe muna cheka jugu amba yini masabala fe labon tugo nyuma ala ka dama saya ko ni misa ala kambe kishi amba yini ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمي ألا فاما ولمن لونك بركة كشيني نما تشاما مبويني مسبالة فأكوك جون وسمنتيك جومين كدي كتم الدم فين بك لا نعم الدان وانتنا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا ala ka seli jonka kishidi ala ka seli jonka nemadu ala ka seli jonka kan horon nyali do kabo tasuma kono donima ya allah ya rabbana alaka hinana kan bele jenen kan horon nya kabo tasuma kono donima ala kan nyada ala ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam an kan ka bara mununke wala san salen ko fe nimisa kanan zoro o do de an kan hakilito waqfula de an sorakatu jariya ya hakilito ala de al waqfu was sadaqatu jariya wakfu yi munyi bamanangana ka fendo joka di alam nyeni ndi alam mamogo ku yeren na fanayi misalen ko fe ate don chiena ina fo misri ni mame misri jo mogo ka selakon wakfu du surakati jariya ina fo ni mame kolonsi mauka jita fo saya wal ma fo kolongo ka ban wal ma jiyen ka wuli ajiba kata surakatu jariya arabu yanda ni nada aha saraka misenu ko ni boli kadani me saraka mimbe na jole ndo kati kotige o manu ga maya farafi waya nyesho masad parce que obe saraka chama bona fatala o ha wo saraka chama be bon ve ya na fatala o saraka nu chama nya kuma yele masaraka udi ala kama saraka titi ala bagi jema mimina di misri wulela maya adabora ala ko kama uruble mimbe di almami makako nyimi ala ko do ebe malokisani da kisami nyami nyona kata bonti ginyawo ka so dala ko sarakati ala ko be yoro jumaya ki jobbaji la kan nono kane suru ka jigiji la doron kata ala ko be mi kabba koroni mine ka sebende do adda kono anyana ma ka do dugu koro ka bogo kaka ala ko be mi ka shemine wal maturi ka dakala ante hinakui ala ka dantan fendo ko dakala ta turi nyana ma doke nyana ma mine ta ka miseli do e dala ka bakala ikule gante mali wuli yani jiyan wuli ce kam miseli doyi dala ka bakala ebe ke chugodi ay ka ba mine ko o dakala ka shemine ko dakala ka tori mine ka sebende do dakon ke mago be sarakati dola ala bonya saraka mbe bo anfe ya kolo do ne ya ansa go taka ke ala kama saraka de ka dogala ay ala kama sarakati ubo annafaka si majena hali sali kata suraynyi وبلبل دودي سرقة جارية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ni armadin saraki ka bara babi tige fona kara fen sabai o fen sabar dola kelin de surakatu jariyai warjigu ay kolon se alai akana mogo laje idawro laje no te dondo ibe sama ka boy ka warni inchala miliyar bani ngoni ay misru jo aga dugula ay kiun na jam misri te yoro mi akatajo hal yemi ya jo mogo kani do ati fenchi ni mawi do fena ati fen boy ka baraji la ya kala de kama nin sai ka warla yi kan yirma ya la yi kala baraka nai no te ni sarai to be bo abdala e to bori yira la kuma bi ka warma aw yi shuju medale ko mo ya ta tsoma ngamba fo de ko shu ay shu ko ay shu ka sanki ay sili shuka ay nani shu ya ka do dingena bana e min to yi Musa bana ka bini ni bora domi e min to yi Muhammad yi te wala la tsuguni muna parce que isara e togo bori la kuma sai kan nan fulo mai tate idin ni musu ani balman ani masau olu de bina ni classes o yani kasa e yem misri joli jo ikani du chamanche
iye du joli di fantan ma fi sabilillah iye kolon joli de sei aye ni sei ka ke yoro la jiti yoron mau ka jita fi sabilillah ayo nyogon joli ke kan yelma yala isale o baraji de bi soro e ka kaburula note isale kan wari nun te ka dunu nun te ka mabli nun te ka fini nun re a bela jele mikla wa ka fendo be fami nyugwala aha mesra nya kan nyugwala okay isara ka fini min tuila de min be son ka do amanchanda edale docteur sola kin nim bora ka fini min tuila wa fa ka sara ga hadi grebuma hinatede wa baka sara nya ha wa baka sara kan fini ne hali brifini min brili la kata kaburula ni sigin kera kana mashita brifini fetu emo jati mena do kona brifini be brishu la kata kaburula na melekele nana kada musoma ata farali fini to ka babla dugudugo ni ndode indoni sera ba fodde onyi ko fini min daraw fa la kata kaburula kafle etata ay ma kan netisam imay netisam o bayira usran ne ka brifini nye o nyugura ka brifini ubina nyongo kungulu furuko boy ka warde no o mamunun tine hina mene salin ko irete dodi ire mai ka warla yani ka alaka sanje o fleni misuru fle sanje la yorobela maw mago be kolona yorobela pantan flaw kerefe yorobela miskino flaw kerefe yorobela ayaw ka waru doni na yani saya kasima ni saya siri mai tate warini kaka hakili to ala ne ko yima sama kan flo ni ma saya me do ka ala kana saya sima finya kada yenka ni dona maliyam be do damin fe noy babu malik abdulaziz iboto yefa alkabat daf ni joybe nyashi so jamba mima atoro de ko saatu makka ambe jiye wati minabi ale de jiye so jam flanay wal masabana o so jamma mimbe wakfu gido ajora o kam masake de togola war fen be surala dreme kilinti taw kam masake do kon ko ka do alkaba misri ka entretien ka ni madina misri entretien a warde be tay ndi o baraji min be soro be tami adara mun to ka no yu fa ya baraji be shuro de ka ante kele adoni jamana warati ki angani wasu banu dabla ha ki sigini papier ne ka parcelle hakade be yan fe ngadu hakade yan fe e baka ni be joyi dewnde yu yaqulu bun adam mali wa halaka min malika illa min salas adama dimba fo nga wari kesige dobe yi ka warla ni fen sabatewa iye mundu yi tay iye mundu fini no yi tay wa iye mun ke sarakati kuni ni bana to e fen jumai fa anta zahid wa tarikuhu li warasatik alakara ko kebe sade bi ta ka to yi ka cin ta lawu aha ni hakili tunina an ba fo ko alhamdulillah yi ka saya labe wai ta to fa ne benya kiyama wai ka don ni misati ka saya fa ne ke hakili to ala ke jeja ni be sai kana sani mo ko jugu yaay de mo fana ka changa société la ani ñoan jugu yasa ani be do dudo ko no cede muso kalo flaw ci kuma ñoan ha fo muso rebe cedanga wal ma cebe muso danga attraction niveau ma wal ma denka pressé fa ka sayala kanu boranga do ko no sapu wal ma ikatiri mawji wi ñoan bla fu be kuma de fo ñoma ko fess no tam faw andala kuma te kabini demseniya wati ani munye nyogon don tiriyal o bessa ko tiriya kelinto ti farafi aw yere wolo konnala ki fatiri kay dongo do abina o kaso ere bi faya bi tatirga ni kaso aw be korbayati hale kafuru wati fatiri ke de dabi do ala baba nyini ni problem do raw ka du kono abin ma folo mi segere aw ka chagoro batirike wa ka tiriya ka koroni shi kabini olu yere ma tayoro jana ti andala kumote u beteriya la foka saya sunna meturu sele awma aw kanga biteriya la jebe ibe doore kono to ko bla santiri koro dedo kontiri koro ha atiri te tuguni le atiri koro bo teriya mana bawo gundo de bayere nyini sa be anyere te da ka nyon koro fo kene kan tuguni le ameta Facebook de sanfe itiri ke koro gundo mi bawni nyonche ka be fono Facebook kayin ore maganta bulo ya farafin kran yala jamana min kono ko waye ki jije kassa ma jugu ya kana tuyi kono iki jije kassa kasoro itaga ma hasriya iki jije kassa kasoro ma ka juru tila hal ni juru bila wari juru asebe yani kassa no te isale ni don bana kasara iba la jabala de
ibala jabala kabru kono ibala jabala kiyama kenek allahumma rabbi laban tuguni ma alaka dama sayakol libu alaka kishama wasiya sebeni alaka limana dama ambe bo jena domi o kasrani allah ta'ala kadi ambe tadi alama domi o kasro allah ni sojale mbankoro arjine odi an ganyini fen ala ko di ama kasuma ambe sirani ala kan kishi kaboma ala kan ga nyuma mizani griya ala kan ga kitabu da man kini bolola siratu tigeli allah ta'ala kan noyama bana min be jinya kono ala kan kishi kabama ala kan kishi kabama abi munu na ala kan noya duma amma munu suru allah ta'ala ku kishi ala kan garjiga foni ala kan garjiga foni ala kan kishi laban tugo juguma ala kan kishi laban tugo juguma bo tugo nyuma ala ko di ama sayam meleke be chuan kan domi akata suru kuma do banda mun tugo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما ذلك على الله بعزيز وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله